औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। हमने अपने पिछले सारे लेक्चर्स में वो सारी इम्पोर्टेंट जगह जिन पे उम्रा और हज के दौरान जाया जाता है, उनकी ज़ियारत की जाती है, उससे मुताल्लिक़ हमने गुफ्तगू की थी। तो अच्छे से मेरा ख्याल है आपको ये सारी बातें ज़हन नशीन हो गई होंगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि उम्रा करने का तरीका क्या है। उम्रा करने के लिए सबसे पहले जितने भी लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं, तो हज करने से पहले भी उम्रा किया जाता है। बाज़ लोग एक ही नियत से हज और उम्रा करते हैं, बाज़ हज तमत्ता करते हैं, यानी पहले उम्रा करते हैं फिर उसके बाद हज के लिए दोबारा ihram बांधते हैं। बहरहाल उम्रा किस तरह किया जाता है, इसका तरीका ये है कि जैसे ही हवाई जहाज़ से जाने वाले लोग जब मीकात के करीब जहाज़ पहुंचता है तो हवाई जहाज़ का अमला पहले से ऐलान कर देता है कि आप मीकात पहुंचने वाले हैं, लिहाजा आप ihram बांध लें। ihram क्या चीज़ है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि उम्रा और हज करने के लिए जो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं मर्द हजरात, उसे ihram कहते हैं, जो कि 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है, वो पहनते हैं। उसके साथ ही जो ज़मीन का सफ़र करने वाले हैं, चाहे वो गाड़ियों के ज़रिए आ रहे हैं, ट्रेनों के ज़रिए आ रहे हैं, तो वो जब मुख्तलिफ़ रास्तों से आने वाले हजरात जो हैं उस मिकात वाली जगह पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आकर वो लोग जो घर से गुस्ल करके नहीं आए होते, तो वहाँ वो आकर गुस्ल करते हैं और खुशबू लगाते हैं। लेकिन जो हजरात घर से गुस्ल करके आए हुए होते हैं वो वहाँ रुकते हैं, वो वज़ू करते हैं और ihram बांध लेते हैं। जो लोग गुस्ल करते हैं खुशबू लगाते हैं, लेकिन वो खुशबू अपने उन कपड़ों पर लगाते हैं। उसके बाद जो गुस्ल करने वाले हैं और जो वज़ू करने वाले हैं, तो फिर वो दोनों 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, फिर ihram बांधते हैं। ihram में 2 चादरें हैं, 2 चादरों में एक चादर तहमत बांधी जाती है और दूसरी चादर से जिस्म का ऊपर का हिस्सा ढांपा जाता है, सर को नंगा छोड़ा जाता है। और इसी तरह ख़वातीन का जो ihram का लिबास है वो वही है जो उनका आम वो घरों में लिबास पहनती हैं। मर्द अपने सर पर कोई चीज़ नहीं ले सकते, लेकिन औरत के लिए सर को ढांपना मुस्तहिब है। ihram बांधने के बाद फिर किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं लगानी होती। फिर नियत बांध लेते हैं उम्रा के लिए और तुलबिया कहते हैं, और तुलबिया कहते हुए फिर अपना आगे का सफर मक्का पाक की तरफ अख्तियार करते हैं, रवाना हो जाते हैं। तो जब हरम पाक की हदूद में दाखिल होते हैं, मस्जिद अल हराम में आते हैं, उस वक़्त उनकी जो तुलबिया की कैफियत है वो ख़त्म कर दी जाती है, यानी फिर वो लोग तुलबिया नहीं कहते या उन्हें तुलबिया नहीं पढ़ना होता। खाना काबा में आकर इस्तबा की हालत अख्तियार करते हैं। उसमें यह है कि जो चादर कंधों पर डाली हुई थी उसको दाईं तरफ से कंधे से उतारकर बाजू के नीचे से ले जाके दूसरे वाले बाएं कंधे पर चादर को डाल दिया जाता है, और इस तरह से एक कंधा नंगा होता है और एक कंधा ihram वाली चादर के अंदर ढका हुआ होता है। ये है हालत इस्तबा। इस्लाम से शुरू करते हैं तवाफ। तवाफ जो है वो 7 चक्रों पर मुश्तमिल है, और पहला चक्कर शुरू करने से पहले अगर रश नहीं है तो हिजर अस्वद को बोसा देना है। अगर आप बोसा नहीं दे सकते तो हिजर अस्वद पर पेशानी टिकानी है। अगर पेशानी भी नहीं टिकाई जा सकती तो फिर हाथ लगाकर हाथ को चूम लें। अगर हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, इतना ज़्यादा रश है, तो फिर अगर आपके हाथ में छड़ी है, उससे छड़ी को हिजर अस्वद पे लगा के उसको चूम लें। और फिर अगर जैसा कि आजकल भी है कि बहुत ज़्यादा हजूम और रश होता है, तो इतने रश में बंदा वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, तो उस सूरत में दोनों हाथ ऊपर कंधों की तरफ ऊपर उठाए जाते हैं। उठा लें इस तरह जैसा कि रफ़ा यदैन करते वक़्त नमाज में हाथ ऊपर उठाए जाते हैं, और हिजर अस्वद की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर करें और तवाफ अपना शुरू कर दें। पहले 3 तवाफ में अकड़ कर, सीना तान कर, छोटे छोटे और तेज तेज कदम लीजिए, और जब 3 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल चाल से चलना होता है। अब पहला चक्कर जब शुरू हुआ तो आप खाना काबा और जो उसके बाहर एक छोटी सी दीवार वाला हिस्सा है वो भी एक्चुअल खाना काबा का ही हिस्सा है, लिहाजा उसके बाहर से आपने गुजरना है और अपना चक्कर काटना है। जब आप रुकने यमानी पर पहुंचे तो वहां पर आप रुके, आप हाथ लगाएं और उसको चूमें, और अगर आप हाथ नहीं लगा सकते, रश है, तो फिर आपने उसकी तरफ बगैर ध्यान दिए तेजी से वहाँ से गुजर जाना है। और वहाँ से गुजरने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रुकने यमानी और
حجر اسود کے درمیان والے دیوار کو کراس کرتے وقت، گزرتے وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور آپ پھر حجر اسود پر پہنچ جائیں گے۔ اس جگہ پر زمین پر بھی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے انڈیکیٹر کے طور پر، تاکہ آپ اگر وہاں آپ کو صحیح تعین نہیں ہوتا رش کی وجہ سے حجر اسود کا، تو آپ لائن کو دیکھ لیں اور آپ استلام کریں۔ حجر اسود کا استلام یہی ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے حجر اسود کی طرف منہ کر کے آپ اللہ اکبر کہیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 7 چکر پورے کیے، اور ان چکروں میں آپ کو جتنی بھی قرآنی اور نبوی دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں آتی ہیں، آپ تو وہ دعائیں مانگیں۔ ان کے علاوہ آپ اپنے دل میں اپنی طرف سے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو چاہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ خاص طور پر آپ اپنی بخشش کی دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ نے مقام ابراہیم کی طرف آ جانا ہے۔ اب مقام ابراہیم، جیسا کہ میں نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں، ان کے ٹخنوں تک نشان وہاں پر اس پتھر پر موجود ہیں۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ سونے کی جالی میں بند ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اس کے ارد گرد کہیں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ آپ اسے پڑھنے کے بعد آپ نے زمزم کے کنویں کی طرف چلے جانا ہے۔ وہاں پر آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے، کچھ حصہ سر پہ ڈالنا ہے، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے آپ نے کثرت سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ پانی پینے سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ پھر پانی پینے کے بعد آپ نے دوبارہ حجر اسود کی طرف آنا ہے، اور وہاں سے صفا کا رخ کرنا ہے۔ آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور وہاں سے چل پڑنا ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں تو اتنے اوپر آپ نے چڑھنا ہے، اور اس جگہ تک آپ نے جانا ہے جہاں سے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہاں سے آپ نے دعا مانگنی ہے اور اپنا چکر صحیح کا شروع کرنا ہے۔ اب آپ نیچے اتریں گے اور چلتے آئیں گے، جو آپ کے راستے میں 2 جگہوں پہ صفا اور مروہ کے درمیان گرین لائٹس ہیں۔ جب آپ پہلی گرین لائٹ پر پہنچیں تو وہاں سے آپ نے مرد حضرات تیز دوڑنا شروع کر دیں، اور خواتین کے لیے ہے کہ وہ تیز تیز قدم لیں۔ جب دوسری لائٹ آئے تو وہاں پر آپ نے رک جانا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی نارمل چال سے چلتے رہیں گے۔ یہ 2 لائٹس کے درمیان یہ وہ والی جگہ ہے جس کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پر آتی تھیں تو کیونکہ یہ نشیبی جگہ تھی تو وہ دوڑتی تھیں تاکہ وہ جلدی سے اگلی پہاڑی پر پہنچ جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، کیونکہ وہ نشیبی جگہ کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ اس طرح صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے بالکل اسی طرح صفا تک دوسرا چکر، اور آپ اس طرح سے 7 چکر پورے کریں گے۔ 7ویں چکر پر آپ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور مردوں نے اپنے سر کے بال کٹوانے ہیں، اور خواتین نے اپنے بالوں کی لٹوں کو انگلی کے 1 پور تک کٹوانا ہے، اور اس طرح سے آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ واپس آئیں، وہاں سے اپنی جگہ پر جائیں، اپنی رہائش پر جائیں، اور اپنا احرام بے شک اتار دیں، اور آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنے گھر عمرہ اور حج کے لیے بلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔